हुस्न, मोहब्बत, इंसानी दोस्ती, अदल इंसाफ का मसीहा और जुर्रत इजहार का दूसरा नाम फैज अहमद फैज। उर्दू शायरी को फैज पर हमेशा नाज रहेगा। फैज साहब का असल नाम फैज मोहम्मद खान था। आप 13 फरवरी 1911 को सियालकोट में पैदा हुए। वालिद का नाम चौधरी सुल्तान मोहम्मद खान था। फैज साहब ने अरबी और फारसी की तालीम अल्लामा इकबाल के उस्ताद शम्सुल उलमा मौलवी मीर हसन से हासिल की। इसके बाद मिशन स्कूल सियालकोट में दाखिला लिया और वहीं से फर्स्ट डिवीजन में मैट्रिक किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी अदब और नेशनल कॉलेज लाहौर से अरबी में एमए किया। 1941 में एलिस जॉर्ज से इनकी शादी हो गई। एलिस ने फैज साहब की मोहब्बत में देश के साथ भेस और वतन के साथ जबान तक बदल ली। 9 मार्च 1951 को फैज साहब रावलपिंडी साजिश केस में गिरफ्तार हुए और 4 साल से जायद मुद्दत के बाद 1955 में इन्हें रिहाई मिली। दियारे गैर में महरम अगर नहीं कोई, दियारे गैर में महरम अगर नहीं कोई, तो फैज जिक्र वतन अपने रूबरू ही से। इनके शोराए आफाक शायरी मजमूए दस्ते सबा और जिंदा नामा अयाम असीरी की ही लाजवाल तख्लीकात हैं। कैदोबंद की जिन जिन आजमाइशों से फैज साहब गुजरे हैं, एलिस की गमख्वारी और हौसला मंदी के बगैर इन जानलेवा मराहिल से यूं एतमाद और यकीन मोहकम से गुजरना मुश्किल था। एलिस ने यूं तो अपनी पूरी ही जिंदगी अपने महबूब शायर की नजर कर दी, मगर सलीमा और मुनीजा की सूरत में एलिस ने जो हसीन तोहफे फैज के दामन में डाल दिए, इनकी दिलकशी और हुस्न सीरत ने फैज साहब को हमेशा निहाल रखा। दोनों होनहार बेटियों ने इल्म अदब और फनून लतीफा के इस शानदार और ताबनाक विरसे की दिलो जान से हिफाजत की, जो इन्हें अपने अजीम वालिद की तरफ से मिरास में मिली। 1962 में फैज साहब को लेनिन पीस प्राइज से नवाजा गया। वो अब्दुल्ला हारून कॉलेज कराची के प्रिंसिपल रहे और पाकिस्तान टाइम्स, अमरोज और नहलो निहार वगैरह के मुदीर आला भी रहे। नवंबर 1984 में फैज साहब का इंतकाल हो गया और उनकी रहलत के साथ ही रिवायात, गमे जाना, गमे दौरा और रोमान का एक मुनफरिद और दिलकश अहद तमाम हो गया। मगर फैज साहब की शख्सियत और उनका कलाम हमेशा के लिए अमर हो गया। थक कर यूं ही पल भर के लिए आंख लगी थी, सोकर ही न उठे, ये इरादा तो नहीं था। उनके इंतकाल के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने उर्दू जुबान की खिदमात पर फैज साहब को हिलाले इम्तियाज से नवाजा, जिसे एलिस फैज ने कबूल किया। कोई पछतावा आपको, पछतावे भी तो होते हैं? एक पछतावा तो ये है कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी एम्बिशन ये थी कि बड़े क्रिकेटर बने, और अभी तक कभी कभी वो ख्वाब में हम देखते हैं कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं और हमको टेस्ट क्रिकेटर बन गए। शायरों की नई नस्ल उनसे इंतहाई मुतासिर है और उर्दू दुनिया की नई नस्ल के आज भी वो महबूब तरीन शायर हैं। फैज साहब की बेपनाह मकबूलियत का एक और अंदाज उनकी लाजवाल और बेमिसाल नज़्मों और गजलों की गुलकारी है। वो सबको बहम सागर बाधा तो नहीं था, वो सबको बहम सागर बाधा तो नहीं था, ये शहर उदास इतना ज्यादा तो नहीं था, ये शहर उदास इतना ज्यादा तो नहीं था। गलियों में फिरा करते थे 2-4 दीवाने, गलियों में फिरा करते थे 2-4 दीवाने, हर शख्स का सच्चाक लिबादा तो नहीं था। फैज साहब बिलाशुबा एक अजीम लेजेंड, एक बाकमाल शायर और एक बेमिसाल इंसान थे। सभी कुछ है तेरा दिया हुआ, सभी राहतें, सभी कुल्फतें, कभी सोबतें, कभी फुरकतें, कभी दूरियां, कभी कुर्बतें। मेरी जान आज का गम ना कर कि न जाने कातिबे वक्त ने किसी अपने कल में भी भूल कर कहीं लिख रखी हो मुसरतें। फैज साहब का भी ये ख्याल था, हमारा भी यही ख्याल है कि किसी को याद करने का बेहतरीन तरीका यही हुआ करता है कि 2-4 दोस्त अहबाब को इकट्ठा करें और अच्छी अच्छी बातें करें और खुश हों। फैज़ साहब या फैज़ साहब का कलाम को हमारी जागीर नहीं है, वो तो जो फैज़ को पढ़ने वाले, समझने वाले, चाहने वाले हैं उन सब की जागीर है, और उन्होंने भी जागीर समझ लिया है। उसका एक नुकसान ये होता है कि मसलन मैं अगर फैज़ साहब के बारे में को नई बात कहूँ तो वो कुछ भरम हो जाते हैं कि भाई तुम कौन हो कहने वाले, मगर बहरहाल मुझको मौका मिला है
تو میں کہوں گا ضرور. مجھ کو پڑھتے ہوئے یہ احساس ہوا کہ شاید فیض ان لوگوں میں سے ہیں جو اردو زبان کی شاعری میں جو بہت ہی کم ہیں. مجھ کو فیض صاحب کی شاعری کچھ صوفی شاعری لگی ہے. صوفی شاعری عشق مجازی کی نہیں بلکہ عشق حقیقی کی شاعری ہوتی ہے. مگر عشق حقیقی کیا ہے؟ میرے خیال میں عشق مجازی سے سوا جو بھی عشق ہے وہی عشق حقیقی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ، شاعری دراصل ذہن کی چیز ہے، ذہن دوسرے ذہن سے رابطہ کرتا ہے. مگر صوفی شاعری اور چیز ہے، وہ دل کی دل سے بات ہوتی ہے، اس میں الفاظ کا کوئی خاص کمال نہیں ہوتا. جس کی وجہ سے تیسری بات ہوتی ہے کہ صوفی شاعری جو ہے وہ بہت سے ایسے لوگوں کو بھی پہنچ جاتی ہے جو اس کے لفظ نہیں سمجھ سکتے ہیں. میرے خیال میں فیض کی شاعری یقیناً ایسی شاعری ہے جس کو بہت سے ایسے لوگ سمجھتے ہیں یا اس سے اثر انداز ہوتے ہیں جو اس کے الفاظ شاید نہیں سمجھ سکتے. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا. یہ تمام بات میرے خیال میں فیض صاحب نے خود ایک نظم میں کہہ دی تھی، اور میں شکریہ کے ساتھ وہی نظم آپ کو پڑھ کے سنا کے اجازت لوں گا. تازہ ہیں ابھی یاد میں اے ساقی گلفام، وہ عکس رخ یار سے لہکے ہوئے ایام. وہ پھول سی کھلتی ہوئی دیدار کی ساعت، وہ دل سا دھڑکتا ہوا امید کا ہنگام. امید کہ لو جاگا غم دل کا نصیبہ، لو شوق کی ترسی ہوئی شب ہو گئی آخر. لو ڈوب گئے درد کے بے خواب ستارے، اب چمکے گا بے صبر نگاہوں کا مقدر. اس بام سے نکلے گا تیرے حسن کا خورشید، اس کنج سے پھوٹے گی کرن رنگ حنا کی. اس در سے بہے گا تیری رفتار کا سیماب، اس راہ پہ پھولے گی شفق تیری قبا کی. پھر دیکھے ہیں وہ ہجر کے تپتے ہوئے دن بھی، جب فکر دل و جام فغاں بھول گئی ہے. ہر شب وہ سیاہ بوجھ کے دل بیٹھ گیا ہے، ہر صبح کی لو تیر سی سینے میں لگی ہے. تنہائی میں کیا کیا نہ تجھے یاد کیا ہے، کیا کیا نہ دل زار نے ڈھونڈی ہیں پناہیں. آنکھوں سے لگایا ہے کبھی دست صبا کو، ڈالی ہیں کبھی گردن ماہتاب میں باہیں. آنکھوں سے لگایا ہے کبھی دست صبا کو، ڈالی ہیں کبھی گردن ماہتاب میں باہیں. چاہا ہے اسی رنگ میں لیلائے وطن کو، چاہا ہے اسی رنگ میں لیلائے وطن کو. تڑپا ہے اسی طور سے دل اس کی لگن میں، ڈھونڈی ہے یوں ہی شوق نے آسائش منزل. رخسار کے خم میں کبھی کاکل کی شکن میں. اس جانے جہاں کو بھی یوں ہی قلب و نظر نے ہنس ہنس کے صدا دی، کبھی رو رو کے پکارا. پورے کیے سب حرف تمنا کے تقاضے، ہر درد کو جیالا ہر ایک غم کو سنوارا. واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی. خیریت جاں راحت تن صحت داماں، سب بھول گئیں مصلحتیں اہل ہوس کی. اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری. تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار، گرجے ہیں بہت شیخ سرے گوشائے منبر. کڑکے ہیں بہت اہل حکم بر سرے دربار. چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناووں کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت. اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت. بہت شکریہ.
बादे नौ बहार चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले कफ़स उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो कफ़स उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरां जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरां हमारे अश्क तेरे आक़िबत संवार चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं जो कोई यार से निकले तो सूबेदार चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले
1965 میں پاکستان جب آیا تھا، لکھنؤ یونیورسٹی سے میں نے اپنی تعلیم مکمل کی تھی، تو میرے استاد تھے پروفیسر احتشام حسین، بہت مشہور نقاد، ادیب اور ترقی پسند تحریک کے بڑے رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مجھ کو تعارف کے 3 خط دیے تھے، 2 خط ان لوگوں کے نام جو کراچی میں رہتے تھے، فیض احمد فیض صاحب اور سید سبطی حسن صاحب، اور 1 خط ڈاکٹر وحید مرزا، وہ لکھنؤ یونیورسٹی کے پرانے استاد تھے اور وہ لاہور میں دائرہ معارف اسلامیہ سے وابستہ تھے۔ میں وہ خط لے کر اور کراچی میں فیض صاحب کے خدمت میں حاضر ہوا، اور اس دن شفقت سے، محبت سے، وہ ایک ان کا عام رویہ تھا، بہت پوچھتے رہے ان اساتذہ کے بارے میں جو لکھنؤ میں رہتے تھے، ان کے پرانے دوستوں میں تھے، میں گزارش کرتا رہا۔ پھر میری ملازمت کا جب سلسلہ ہوا اور تلاش معاش کا سلسلہ ہوا، تو فیض صاحب نے جہاں جہاں وہ کر سکتے تھے اور انہوں نے کوشش کی۔ پھر اس کے بعد سے زیادہ تعلق میرا نیاز مندی کا ان سے رہا، مگر جو بزرگوں سے ایک احترام کا اور ادب کا ایک فاصلہ ہوتا ہے، وہ میں نے ہمیشہ، وہ بھی اس روایت کے آدمی تھے۔ پھر وہ تشریف لے گئے بیروت، اسی زمانے میں مجھے پاکستان سے برطانیہ جانا ہوا۔ وہاں پھر اردو مرکز کے قیام کے بعد مجھے ان سے زیادہ قربت اور نیازمندی کی سعادت میسر آئی۔ تو بیروت میں قیام کے زمانے میں انہوں نے بہت شفقت فرمائی مجھ پر، اور مسلسل جو خطوط مجھے لکھے، خاصی تعداد ہے اس کی، کوئی 40 کے قریب خطوط ہوں گے، اور اچھے خطوط اور خیریت والے خطوط، اور رسماً تو آپ جانے وہ خط لکھتے نہیں تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فیض صاحب جیسے لوگ بر صغیر میں کم لوگ ہوئے۔ اقبال کے بعد کسی اور شخص نے بر صغیر کی ادبی زندگی پر اتنا اثر نہیں چھوڑا اور اتنے لوگوں کو متاثر نہیں کیا جیسا فیض نے کیا۔ زبانیں متعارف ہوتی ہیں عظیم لوگوں سے، ادب متعارف ہوتے ہیں۔ وہ بھی زمانہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی شناخت کے جو 2-3 معتبر ترین حوالے تھے، فیض صاحب کا شمار ان میں ہوتا تھا، جیسے پروفیسر عبدالسلام تھے، اور جیسے سید ابوالعلا مودودی تھے۔ اسی طرح سے فیض صاحب کی جو تہذیبی زندگی میں جگہ تھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کا مستند اور معتبر ترین حوالہ تھے۔ ان کی شاعری کے مجموعے سب نے دیکھے ہیں اور سب نے پڑھے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور شاعر عوام میں اور خواص میں یکساں طور پر قیام پاکستان کے بعد اتنا مقبول اور اتنا محبوب رہا ہو جیسا فیض صاحب رہے۔ میں نے فیض صاحب کی شاعری کو 19 برس کی عمر میں پڑھا، کیونکہ جو ہمارا نصاب تھا کالج کا، اس میں فیض صاحب کی شاعری شامل نہیں تھی جو اب موجود ہے۔ غالباً اسی وقت ہی سر وادی سینا جو کتاب ہے اس کی اشاعت ہوئی تھی، اور وہ ہم دوست مل کے پڑھ رہے تھے۔ اس کتاب کا جو انتصاب ہے اس میں چند مصرے جو ہیں وہ طالب علموں کے لیے تھے، اور اس صورت میں، اس کیفیت میں مجھے ایسا لگا کہ فیض صاحب بھی 19 برس کے ہیں اور وہ سب کچھ جانتے ہیں کہ ہم کس صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ پڑھنے والوں کے نام وہ جو اصحاب طبل و علم کے دروں پہ کتاب اور قلم کا تقاضا لیے ہاتھ پھیلائے پہنچے، وہ معصوم اپنے بھول پن میں وہاں اپنے ننھے چراغوں میں لو کی لگن لے کے پہنچے، جہاں بٹ رہے تھے گھٹا ٹوپ بے انت راتوں کے سائے۔ تو ایسی کیفیت، ایسا کلام جو فوراً ہی دل کو لگا، اور بے شمار چیزیں جو جنہوں نے ہماری
नापुख्ता सोच को एक शक्ल, एक टेंजिबल शक्ल दे दी। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए एक इनकलाब था कि मुझे समझ में आने लगा कि जो जैसे हम सोचते हैं या जैसे हम देखते हैं वैसे और भी लोग हैं जो देखते हैं और समझते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जब उनके पास सूफ़ी साहब बैठे होते थे या और उस्ताद दामन बैठे होते थे तो वो इतनी बातें करते थे कि रुकते ही नहीं थे, और उसमें से बेशुमार चीज़ें तो हमें समझ में उस वक्त नहीं आती थी। और एक और जो मैं समझता हूँ कि मेरी एक तरह से खुशकिस्मती भी है और बदकिस्मती भी कि जब भी फैज़ साहब से मुलाकात होती थी तो हमेशा कोई नई चीज़ सीखने को मिलती थी। और अब मुझे ये अफसोस होता है क्योंकि कभी उनके घर जाकर हमने कॉल बेल का बटन नहीं दबाया था। हम दरवाज़ा खोलते थे, अंदर चले जाते थे, और कई दफ़ा उनके पास काफ़ी बड़े बड़े लोग, सरकारी लोग बैठे होते थे, और कभी उन्होंने ये हमें नहीं कहा कि तुम क्यों आ गए हो और अभी तुम जाओ और फिर बाद में आना। तो इस तरह की जब आपको छूट मिली हो तो वो शामें जब मैं उनके यहाँ जा सकता था और नहीं गया, उसका भी दुख अब मुझे होता है कि काश मैं वो सिनेमा देखने ना गया होता, मैं उनके पास ही चला गया होता तो कोई एक और नई बात पता चल जाती। मैंने बहुत मोहब्बत से, बहुत दिल लगाकर फैज़ साहब की शायरी की तर्ज़ें बनाई हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ, बल्कि मुझे यकीन है कि अगर मैंने कोई ऐसी तर्ज़ बनाई है जो आप सबकी नज़र में ऐसी है कि जिसको कहा जाए कि ये ठीक है, तो आप यकीन कीजिए कि ये रोशनी उस तर्ज़ में या उस धुन में जो आपको अगर पसंद आ गई है तो वो रोशनी जो है वो फैज़ साहब के कलाम की है, मेरा उसमें कुछ नहीं है। फैज़ साहब गैर मामूली तौर पर ऑप्टिमिस्ट थे, यानी उनका जो नज़रिया इस्तेहसान था, मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसी चीज़ थी कि वैसे सोचना जो है वो भी बड़ा मुश्किल होता है, और वो आपको अपने कलाम में वो उस तजर्बे से भी गुजार देते थे कि नहीं भाई कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो आखिर में उनकी एक नज़्म जो मैं समझता हूँ कि अब भी वो रेलेवेंट है कि देखने की तो किसे ताब है मगर अब तक जब भी उस राह से गुज़रो तो किसी दुख की कसक टोकती है कि वो दरवाज़ा खुला है अब भी, और उस सहन में हर सू यूं ही पहले की तरह फर्श नौमीदिये दीदार बिछा है अब भी, और दिल कहता है कहीं और चले जाएं जहाँ कोई दरवाज़ा अबस वा हो और ना कोई याद फरियाद का कशकोल लिए बैठी हो, महरम हसरत दीदार हो दीवार कोई और ना कोई साया गुल हिजरत गुल से वीरा। ये भी कर देखा है, ये भी कर देखा है हर बार मगर राहों में देश परदेश की बेमहर गुजरगाहों में काफिले कामत और रुखसार लबो गेसू के पर्दाए चश्म पे यूं उतरे हैं बेसूरत और रंग, जिस तरह बंद दरीचों पे गिरे बारिश संग, और दिल कहता है हर बार चलो लौट चलो, इससे पहले कि वहाँ जाएं तो ये दुख भी ना हो वो निशानी कि वो दरवाज़ा खुला है अब भी, और उस सहन में हर सू यूं ही पहले की तरह फर्श नौमीदिये दीदार बिछा है अब भी। शुक्रिया। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महल
सदियों की तारीख बहीमाना तलिस्म, अनगिनत सदियों की तारीख बहीमाना तलिस्म, रेशमो अतलसो तम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए पूछो बाजार में, जिस्म खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, लौट जाती है उधर को भी नजर, क्या कीजिए अभी दिलकश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए अभी दिलकश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए। और भी दुख है गमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा। हाँ, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। आ, आ, फैज साहब की शोहरत और मकबूलियत से रश्क करने वाले आज तक ये नहीं समझ पाए कि उन्हें इतनी मकबूलियत उनकी ज़िंदगी में और फिर बरसों गुजर जाने के बावजूद आज तक क्यों हासिल है। उनकी समझ में ये भी नहीं आता कि फैज साहब की इंसान दोस्ती, अमन पसंदी और समाजी इंसाफ की तलब में अगर इतना गहरा खुलूस और कमिटमेंट ना होता तो उन्हें कभी वो मोहब्बत और चाहत हासिल ना होती जो आज सिर्फ उनके नसीब में है। वो हमारी कौमी ज़िंदगी के उस दौर के नकीब हैं जिसमें हम आने वाले ताबनाक दिनों के ख्वाब देखते थे, इज्तमाई फलाह और माशी इंसाफ के ख्वाब, और उन ख्वाबों में हकीकत भरने के लिए सुतूने दार तक जाने के लिए बेताबो बेकरार भी। जिन दिनों फैज साहब जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे तो किसी तीसरी दुनिया के मुल्क से गुजरते हुए मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कलकत्ता के एयरपोर्ट पर उतर गए। वहाँ पर मौजूद इमिग्रेशन वालों ने कहा क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी सिर्फ दिल्ली और बम्बई के रास्ते ही हिंदुस्तान में दाखिल हो सकते हैं, इसलिए हम आपको यहाँ से अंदर नहीं आने देंगे। इस पर फैज साहब ने उनसे कहा कि आप अपने वज़ीर आला ज्योति बासु को फ़ोन मिला दें। इमिग्रेशन वालों ने मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर को फ़ोन मिलवा दिया। ज्योति बासु ने फ़ोन पर कहा, मैं आपको खुद लेने एयरपोर्ट आ रहा हूँ। ज्योति बासु थोड़ी देर में एयरपोर्ट पर पहुँच गए और वहाँ पर मौजूद इमिग्रेशन वालों से कहा कि फैज साहब किसी एक मुल्क के शायर नहीं, उनके लिए हिंदुस्तान के सारे शहरों के एयरपोर्ट खुले हैं। और फिर ये तो उनके अपने नज़रियाती सूबे बंगाल का दारुल हुकूमत है, यहाँ आने से तो उन्हें वैसे भी कोई नहीं रोक सकता। ये तो सलूक हुआ फैज साहब के साथ हमारे पड़ोसी मुल्क का, और अपने अर्ज़ वतन में जिसकी लैलाओं की खैर फैज साहब सारी ज़िंदगी मांगते रहे कि खैर हो तेरी लैलाओं की, उन सब से कह दो आज की शब जब दिए जलाएं, ऊंची रख लें लो आज के नाम और आज के गम के नाम। आज का गम के है ज़िंदगी के भरे गुलसितां से खफा, जर्द पत्तों का बन, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है, क्लर्कों की अफसरदा जानों के नाम, पोस्टमैनों के नाम, तांगे वालों के नाम, कारखानों के भूखे जियालों के नाम। क्या ये लोग जो फैज साहब की शायरी के रूह रवां हैं,
کبھی مر سکتے ہیں، اگر یہ لوگ نہیں مر سکتے تو فیض صاحب کی بھی شاعری زندہ تابندہ رہے گی۔ شکریہ۔ فیض صاحب سے میرا تعارف مجاز نے کروایا تھا۔ میں لکھنؤ میں تھا، میرے خیال سے میری عمر اس وقت 8 سال یا 9 سال ہوگی، اور میں اپنے نانیہال میں رہتا تھا، مجاز بھی وہیں تھے، اور ان کو ایک دن ایک ڈاک سے ایک کتاب آئی، ایک پتلا سا پارسل تھا، اور اس کتاب کا نام تھا دستے صبا، اور میں اردو پڑھ لیتا تھا اور پڑھا کرتا تھا، اور مجھے مجاز جو کہ میری ماں کے گزرنے کے بعد وہ بڑی شفقت رکھتے تھے مجھ سے ماموں ہونے کے ناطے، اور بڑا خیال کرتے تھے، اور میرا بڑا وقت ان کے ساتھ گزرتا تھا بچپن میں۔ تو انہوں نے مجھے یہ کتاب دکھائی، اور مجھے اب تک یاد ہے اس میں فیض صاحب کی تصویر تھی، جس میں گلے میں ان کے ایک اسکارف پڑا ہوا تھا، اور اس پہ لکھا تھا مجاز کے لیے بسط خلوص فیض۔ پتہ نہیں اب وہ کتاب کہاں ہوگی، اور اس کی کیا آج ویلیو ہوتی کہ فیض احمد فیض نے اسرار الحق مجاز کو جو اپنی پہلی ایڈیشن کی کاپی بھیجی تھی، اس کی بہرحال یقیناً ایک اہمیت ہوتی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم یہ پڑھو، اور میں نے پڑھنے کی کوشش کی، لیکن اس میں بہت سے لفظ جو ہے مجھے بڑے مشکل لگے اب 8 برس کی عمر میں، اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک لفظ پہ میں بہت کنفیوز ہوا کہ یہ کیوں لکھا ہے انہوں نے مرغان چمن۔ تو میں نے پوچھا جا کے اپنے ماموں مجاز سے کہ یہ انہوں نے فیض صاحب نے مرغے کے بارے میں کیوں لکھا ہے، تو انہوں نے مجھے خیر مرغان چمن کے معنی بتائے، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں یہ کیا چیز اس میں اچھی لگی اور کیا چیز تمہیں مشکل لگی۔ تو میں نے بہرحال کوئی بیوقوفی کا جواب دیا ہوگا، مجھے اپنا جواب یاد نہیں، لیکن یہ ضرور یاد ہے کہ مجاز کے پائے کے شاعر نے مجھ سے یہ سوال فیض جیسے پائے کے شاعر کے بارے میں کیا تھا، تو یہ میری تاریخ میں ایک بڑا روشن باب ہے۔ کچھ برسوں کے بعد جو میرے خیال سے ان کی آخری وزٹ تھی یہاں، یہ 77-78 میں، تب وہ یہاں تشریف لائے تھے، اور کیا یہاں ان کا استقبال ہوا، اور بالکل سمجھیے کہ اسٹیٹ گیسٹ کی طرح تھے وہ یہاں راج بھون میں ٹھہرے، آگے ایک لال بتی والی گاڑی، پیچھے ایک لال بتی گاڑی چلتی تھی، اور انہوں نے بہت ان کی عنایت کہ انہوں نے وقت نکالا کہ ایک شام، تب تک میرا گھر ہو چکا تھا، تو میرے غریب خانے پہ ہوئی، جس میں سارے ہی شاعر آئے تھے۔ میرے خیال سے فیض صاحب کی بھی ان تمام شعراء سے وہ آخری ملاقات ہی رہی ہوگی۔ بہت خوبصورت وہ شام تھی، اور اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ فیض صاحب تو اپنی شاعری اتنی لاپرواہی سے سناتے تھے کہ ان کے چاہنے والوں کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ تو حسن کمال صاحب وہاں بیٹھے تھے، اور انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ فیض صاحب جتنا اچھا لکھتے ہیں، اگر اتنا اچھا پڑھتے بھی تو کیا ہوتا۔ تو فیض صاحب کا جملہ میں کبھی بھولوں گا نہیں، حالانکہ وہ بہت ہی منکسر المزاج سے انسان تھے، لیکن یہ جملہ بہت عمدہ ہے۔ کہنے بھائی سب کچھ ہم ہی کریں، کچھ تم بھی تو کرو۔ ممکن نہیں ہے کہ آپ اردو جانتے اور فیض احمد فیض کا نام نہ جانتے ہو، یہ تو وہ تعارف بیسک وہ تو تھا ہی جب پڑھنا شروع کیا تھا۔ لکھنے کی باری تو بہت بعد میں آئی، لیکن شروع میں مشق کے دن اور PWA جانا، پروگریسو رائٹرز ایسوسیشن میں جو ترقی پسند تحریک، اس کا ایک حصہ تھے ہم بھی سیکھنے والوں میں۔ ہمارے سامنے اسٹالورٹس لائک سردار جعفری اینڈ مجروح صاحب اینڈ ساحل تھانوی اینڈ کرشن چندر بیدی، بزرگوں کو، یہ گھر والوں کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ کس کا مقام کیا ہے۔ جب یہ اسٹالورٹس جس کا نام عبادت کی طرح لیا کرتے تھے تو پتہ چلتا تھا یہ فیض صاحب ہیں جن کی شاعری پڑھ رہے ہیں، جن کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک تو وہ ان کا وہ مقام ذہن نشین ہو چکا تھا پہلے سے، وہ جانتے تھے کہ جس عزت سے، جس احترام سے، جس نگاہ سے لوگ ان کی طرف دیکھا کرتے تھے، ہمیں پتہ چلتا تھا کہ ہی واز بیونڈ، مطلب محض استاد نہیں، ہی واز اے لیڈر، ہی واز اے رہنما۔
वो पूरी तहरीक के रहनुमा थे। तो ही वाज नॉट जस्ट कि बहुत बड़े शायर हैं, उस्ताद हैं, ही वाज मच मोर देन दैट। गुलों में रंग भरे बाद नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, जिस मूवमेंट को महबूबा की तरह ख़ताब करते हैं, उससे मुखातिब होते हैं, ये किसी और शायर का हिस्सा नहीं था, ये सिर्फ फैज़ अहमद फैज़। मलिका तरान्नुम नूरजहां की गाई हुई नज़्म, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, शायद ही कोई होगा जिसने ना सुनी। हमारी बेगम गाया करती थी, बंगाली होने के बावजूद वो अच्छी खासी उर्दू में गालियाँ करती थी। चांद लाहौर की गलियों से गुज़र के एक शब जेल की ऊंची फसीलें चढ़ के यूं कमांडो की तरह कूद गया था सेल में, कोई आहट न हुई, पहरेदारों को पता ही न चला, फैज़ से मिलने गया था ये सुना है। फैज़ से कहने कोई नज़्म कहो, वक्त की नब्ज़ रुकी है, कुछ कहो वक्त की नब्ज़ चले। It was my own tribute to Faiz Saab in one of those poems. ख़वातीन व हज़रात, फैज़ साहब से मेरी अक़ीदतमंदी आप सबको मालूम है, और इस अक़ीदतमंदी में मेरी खुशनसीबी को और एक इत्तेफाक को दखल है कि कुछ ऐसा ज़माना गुज़रा है कि हम लोग बहुत दिनों तक साथ साथ रहे हैं, ज़्यादा मिलते जुलते रहे हैं। ये मेरी और मेरे बच्चों की, मेरे पूरे ख़ानदान की खुशकिस्मती थी कि मुझे ये मौका मिला। फैज़ साहब के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, कहा गया है, और आइंदा भी कहा जाता रहेगा, लिखा जाता रहेगा। लेकिन छोटी छोटी मेरे पास कुछ यादें, कुछ बातें हैं। बहैसियत एक औरत के जो घरदारी भी करती हो, उसके यहाँ कोई मेहमान हो, कुछ लोग आते हों, कुछ लिखने पढ़ने का शौक़ हो, तो उसमें जो बातें मुझे याद हैं उनकी, वो हमेशा याद करती हूँ, और जब भी याद करती हूँ एक सुकून का, एक तमानियत का एहसास होता है। कल रात भी एक वाक़या याद आ रहा था कि एक अजीब सी मुलायमत, एक मोहब्बत की गर्मी, हल्की हल्की, और एक बड़ी महकने वाली नरमी उनके अंदाज़ में थी। बात करते थे तो सुनने वाले को यूँ महसूस होता था जैसे अपनी बात भी कह ली और उन्हें भी कही हुई बात का यकीन आ गया और उनकी बात से तसल्ली भी हो गई। तो ये भी एक बहुत बड़े और अच्छे आदमी की पहचान है कि उससे बात करके आपका दिल खुश हो और आपको इत्मीनान नसीब हो। एक अजीब बात जो उनकी शख्सियत में थी वो ये थी कि मैंने कभी, वाकई मैं आपसे सच कहती हूँ कि मैंने कभी उनके मुंह से किसी की बुराई नहीं सुनी। बहुत दिनों तक मैं ये समझती रही कि ये इनका पोज़ है, इनके सामने हम लोग बैठ के दूसरों की बुराइयाँ खूब करें ताकि इन्हें शायद फिर ये किसी की बुराई कर लें। ये भी हर बार आजमा के देख लिया, लेकिन नहीं। एक मरतबा जब मैंने एक साहब का जिक्र किया, इतना सा मुझे जुमला याद है, नहीं भाई अच्छे आदमी होंगे, बस यूँ समझ लो हमारा टाइप नहीं थे। बस इतनी सी बात मैंने ज़रूर सुनी। और मुलायमत और नरमी, मेहरबानी और मोहब्बत के तो मेरे पास उनके यानी क़िस्सों में ख़जाने मौजूद हैं, क्या सुनाऊं और क्या नहीं सुनाऊं। एक मरतबा ये हुआ कि हम लोग कहीं इत्तेफाक से फैज़ साहब बैरूत से आए, तो हम लोग कहीं खाने पर मदऊ थे, तो हमारे मियाँ ने कहा कि फैज़ साहब आप भी चलिए हमारे साथ। तो मैंने कहा अगर कोई उसूल माने ना हो, क्योंकि जहाँ हम जा रहे थे वहाँ मुझे अंदाज़ा था कि किस किस्म की दावत होगी। तो कहने लगे तुम कैसी बात करती हो, उसूल होता है तहरीकों में, उसूल होता है लिखने में, उसूल होता है दूसरी बड़ी बड़ी बातों में, भाई किसी के घर खाना खाने में क्या उसूल माने हैं, चलो तुम्हारे साथ चले चलते हैं। तो मैंने चुपके से अपने मियाँ से कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग कार्ड वार्ड लगा दिए हों उन्होंने मेज़ पे, मालूम नहीं किस किस्म का इंतज़ाम हो। तो उन्होंने कहा भाई देखो बात यह है कि फैज़ साहब कोई मामूली आदमी तो है नहीं, फ़र्ज़ करो हमारा छोटा सा घर है, इसमें 100 आदमी बैठे हों, कायद आज़म आ जाएं तो उनके लिए तो कहीं ना कहीं जगह हो ही जाएगी, तो हम तो अपने साथ कायद आज़म को लेके जा रहे हैं। खैर हम लोग वहाँ पहुँचे
تو میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ مطمئن پرسکون اور ریلیکس فیض صاحب ہیں. میں خامخواہ ٹینس تھی اور خاتون خانہ انہیں تمام اپنا فرنیچر بھی دکھا رہی ہیں, نہ صرف دکھا رہی ہیں بلکہ قیمتیں بھی بتا رہی ہیں اور تمام باتوں کی تفصیل سے آگاہ کر رہی ہیں. تو جب ہم واپس آ رہے تھے تو میں نے کہا فیض صاحب آپ تو بڑے مطمئن اور خوش نظر آ رہے تھے. تو چپکے سے میرے میاں نے کہا کہ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ فیض صاحب ایک سوئچ آف کر لیتے ہیں, اپنے سنتے رہے باتیں. دوسرے تم نے غور نہیں کیا کہ خاتون خانہ کی شکل بہت اچھی تھی. تو یہ سب باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو میرے پاس بہت سی یعنی جمع ہیں. موقع ملتا ہے کبھی ایک بات سنا دیتی ہوں. جہاں تک ان کی شاعری کے بارے میں بات کرنے کا سوال ہے تو وہ تو میرا منصب ہی نہیں ہے. اس کے لیے تو زمانے میں ہمیشہ ہی میرے خیال میں جب تک ان کا نام ہمیشہ رہے گا ادب میں, اور ہمارے یعنی ایشیا, نہ صرف ایشیا بلکہ ایک جو بین الاقوامی حیثیت ان کی ہے. میں نے کس طرح سے فیض صاحب کو لوگوں کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے دیکھا ہے, اگر اس کا تذکرہ کروں تو شاید آپ لوگوں کو اس کا بھی یقین نہ آئے یا آ جائے, ممکن ہے. لیکن یہ ہے کہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. فراق صاحب نے ایک جگہ کہا ہے کہ دنیا کی تمام سلطنتیں بغیر کسی سربراہ کے نہیں چلتیں, چاہے وہ سربراہ کسی ڈکٹیٹر کی صورت میں آئے, چاہے وزیر اعظم کی صورت میں آئے, چاہے صدر کی صورت میں ہو. لیکن ایک اقلیم سخن ہی ایسی سلطنت ہے جہاں کرسی صدارت برس ہا برس تک خالی پڑی رہتی ہے اور کام چلتے رہتے ہیں. تو یہ بات میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ جو بلند مرتبہ فیض صاحب کو مل گیا, انہوں نے جس کرسی صدارت کو پر کیا اور جس طرح وہ کرسی صدارت پہ بیٹھ گئے, تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے. وہ ہم سب کے لیے نہایت بابرکت اور نہایت باعزت ہستی تھے. اور جیسا شعیب نے پہلے کہا تھا کہ کیسی اچھی بات ہے, اس انسان کی نیکی, اس کی بڑائی اس کی یاد سے نمایاں ہے. جب بھی یاد کرتے ہیں دل خوش ہوتا ہے اور دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے. اس کے علاوہ میں آپ سب سے کیا کہوں. شکریہ بہت بہت.
तुम जो चाहो तो सुनो और जो ना चाहो ना सुनो और जो हर्फ करे मुझसे गुरेज़ां आँखें, तुम जो चाहो तो कहो और जो ना चाहो ना कहो. मैं ज़फ़रुल्लाह पोशनी गुरु की नगरी अमृतसर में 1926 में पैदा हुआ. उस ज़माने में फैज़ साहब उसके कुछ अरसे बाद वहाँ पे आ गए. वो एक तकरीबन बात है 30s के एंड की. मैं उस वक्त स्कूल में था और फैज़ साहब वहाँ पे MAO कॉलेज में बतौर लेक्चरार, इंग्लिश के लेक्चरार अपने दर्सो तदरीस का काम कर रहे थे. मुझे उनकी डायरेक्टली शागिर्दी का शरफ तो हासिल नहीं हुआ, लेकिन ज़िंदगी में पहला मुशायरा जो मैंने सुना अमृतसर में वो ऐसा मुशायरा था जिसमें फैज़ साहब पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए और हर चंद के जैसे लोगों ने बात कहा है उनका पढ़ने का अंदाज़ इतना दिलकश नहीं था, लेकिन उनके कलाम में जो जाज़बियत और जो खूबी थी वो कुछ ऐसी थी कि तमाम महफिल पे पहली दफ़ा वो आते ही छा गए. और मैं हालांकि एक स्कूल का बच्चा था, अभी उर्दू ज़बान से कुछ शनासाई भी नहीं थी, लेकिन मुझे याद है कि मेरे दिल पे कुछ ऐसा असर हुआ कि कुछ इट वॉज अ स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ फीलिंग दैट व्हाट इज़ दिस पर्सन, आई मीन ही इज़ रिमार्केबल. तो ज़्यादातर जो मेरा फैज़ साहब के साथ राबता रहा वो उसी पिंडी कॉन्स्पिरेसी की असीरी और वो जेल खाने की ज़िंदगी, वो सारा पीरियड वो भी एक ज़िंदगी का एक सरमाया है मैं तो समझता हूँ. क्योंकि उससे पहले मैं उर्दू से बहुत कम शनासा था. वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में उसका अजीब ही बाबा आगम होता है, वो आदमी टॉमी बन जाता है बिल्कुल. तो पहली दफ़े आके यहाँ पे अपनी ज़बान के मुतल्लिक़ उसी का फैज़ साहब से किताबें हासिल की. पहली दफ़े नज़ीर अकबर आबादी को पढ़ा, मीर तकी मीर को पढ़ा. कुछ पता चला कि हमारा भी एक लिटरेचर है, हमारी भी एक कल्चर है, हमारी भी एक ज़बान है. तो फैज़ साहब का सबसे बड़ा तो एहसान मुझ पर यह है कि उन्होंने मुझे अपनी रूट से शनासा कराया. लेकिन फैज़ साहब एक तन्हा शख्स थे जिन्होंने इस सारे अरसे में जो इतने साल हम उनके साथ रहे कभी गुस्से का इजहार नहीं किया, कभी टेम्पर लूज़ नहीं किया, कभी किसी से नाराज़ नहीं हुए. अगर कहीं बहुत नाराज़ हुए तो कह दिया ओ शट अप, और ये कहने के बाद भी देख के मुस्कराने लगे कि कहीं इसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए. एक उनको आदत थी फैज़ साहब को कि वो सुबह उठ के नहाते, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते, सफ़ेद, और खुशबू ज़रूर लगाते थे. तो जब वो बाहर आते थे तो कलोन की या आफ्टर शेव की या इतर की महक उनके हमरा होती थी. तो किसी ने एक दफ़े किसी गुस्ताख ने कह दिया कि फैज़ साहब ये आप खुशबू को इतनी लगाते हैं. तो कहने लगे भाई ये तो सुन्नत है. तो उस गुस्ताख ने कहा कि साहब आपको सुन्नत वगैरह से क्या ताल्लुक़. कहने लगे क्यों नहीं, हम इस्लामी तहज़ीब का बहुत बड़ा हिस्सा हैं. मैं सिर्फ आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि फैज़ साहब वॉज नॉट जस्ट अ ग्रेट पोइट, ही वॉज अ ग्रेट मैन, विच इज़ समथिंग ग्रेटर. Being a great man is greater than being a great poet. And all these big politicians who strut around the stage of our country, and the big generals with their batons and with all their paraphernalia, in a few years they will be, when they are dead and gone and forgotten, nobody will ever remember them. But Faiz Ahmed Faiz, as long as
as long as we live, and after us, the following generations, generation after generation, will remember him not only for his great poetry, but because of his love for humanity. Thank you. हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है हम देखेंगे जो लोहे अज़ल में लिखा है हम देखेंगे हम देखेंगे जब जुल्मों सितम के कोहे गरां रूई की तरह उड़ जाएंगे जब जुल्मों सितम के कोहे गरां रूई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पाँव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हतब के सरों पर ये बिजली कड़कड़ कड़केगी हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे हम देखेंगे जब अर्ज़े खुदा के काबे से जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे सब ताज उछाले जाएंगे सब तख्त गिराए जाएंगे हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे हम देखेंगे बस नाम रहेगा अल्लाह का जो गायब भी है हाजिर भी बस नाम रहेगा अल्लाह का जो मंजर भी है नाजिर भी उठेगा नल हक का नारा उठेगा नल हक
फैज़ साहब के इस प्रोग्राम में मुझे जब शामिल होने के लिए कहा गया तो मैंने अपने लिए बहुत बड़ा एजाज़ समझा। नज़्म हाज़िर खिदमत है। मेरे हम